الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت کلچی آسمانون باوشویم واذا الكواكب انتصرت کلچی ستوری باراو دڑیم واذا البحار فجرت کلچی دریابون بروان کریشی بمخدز مقام واذا القبور بعثرت کلچی قبرون عالم مروجت کریشی علمت نفس ما قدمت واخرت عالم بشیارو نصف پاغ عمل چه مخیلے گلے اور سیر سبر خریم یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان آسشی دو ککڑے تو پاغ رب عزت منوانے الذی خلقک فسواک فعدلک اگر رب دے چتے پیدا کرے ہو برابر کرے ہو سیدھے جو کرے نیغ جو کرے قدستان فی ای صورت ما شاء رکبک پارے و شکل کی چاق غختن تے جو کرے کلا بل تکذبون بالدین نرے پکار غرور بلکہ تاسو تکذیب کوئے دا جزان وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ یقیناً ساسو بانے مقرر دی ساتن کی ملائک کرامن کاتبین عزت مندی دا اللہ پنی دو لکن کریم یعلمون ما تفعلون عالم نی پائے چتاسو سکوئے ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیکان خلق بخام خاڑیر نعمتن کریم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ یقیناً نافرمان خلق بخامخا جہنم کی یصلونها یوم الدین داخلی بدی جہنم تا پرز جزان وما هم عنها بغائبین نبی دیدائے جہنم نا پٹی دن کی وما ادراک ما یوم الدین سشی بویا درکڑے تا لرائچ صدرون جزان ثم ما ادراک ما یوم الدین بیاسشی پت درکڑے تالا چسدا روز جزام یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ دا سواز دا چی وسبن لری یو نفس بل نفس دا پارا دے سیزم و اختیار بطول پتا غرز دا یو اللہ